Si Bel Mariano ni, naa ba kay dream career? Maski unsa pa na, push ra gyud. Kung ganahan ka sa kusina, ipatilaw sa kalibutan, unsa ka tamis ang kinabuhi. O di ka ha, mahimong empowered athlete nga kaya i-inspire ang tibuok na team. O di ka ha, purpose-driven influencer nga kaya mo spread og positivity. Paninguha kung unsa imong gusto o gipasundayag imong katamis, uban ang Juicy Cologne. Hi, sweeties! Si Bel Mariano ni, gaawhag nimo nga kanunay ipakaylap ang pagkabuotan o pagkapositibo pinaagi sa pagpasundayag sa imong katamis, uban ang Juicy Cologne. Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinundan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500. Ako si Annabel. Taas kaayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Time pa. Do'y nag-text. Nagkadaog ko na ko og 500,000 pesos? Wow! Yay! Pero, tinuod ka ni? Hello? Kinsa ni? Miss Magapobre, congratulations! Nakadaog ka sa raffle. 500,000 pesos. Tinuod ka, sir? O unsa man na pag-claim, sir? Aron maproseso ang pag-release sa imong daog. Magpalag 10,000 pesos. Kaya na ipapilis ka at timanon. Ah, sige, sir, ha? Mangutang ko og kwarta aron makapadako. Basta ba yan, sir, ha? Sigurado nga ma-release ang akong 500,000 pesos. Oh, nailad ko. Nakapadako og 10,000 pesos na nanawag na ko. Pero karon dili na siya makontak. Natiway ang akong binaylo nga kwarta. Usa ka nakamatan sa raffle scam pinaagi sa text o call. Sa pag-uso karon sa nagkadayang text scam, pagbantay og alerto, dili lang sa raffle scam. Pagbantay usab sa dugo-dugo SMS style scam. Mupahibaw nga usa sa imong miyembro sa pamilya nga nadisgrasya og nagkinahanglan og kwarta. Hinungdan nga mangayo og kantidad og ipada sa partikular nga numero. LTE refund scam. Danihon ka pagkuha og LTE SIM card o refund og mangayo og impormasyon apan masayra na nga nakuha na ang imong kwarta o loan. Smishing scam. Adunay ipada nga text message nga kung mapislitan kini o adunay maklik nga link, makuha na ang tanang impormasyon sa maong user. Pagbantay sa mga mangingilad, liyo sa text scam. Mahimong ipadala sa NTC 7. Pinagi sa email sa region7.ntc.gov.ph o gisubmit ang screenshot o kopya sa scam message o ID aron masabtan sa NTC 7 ang reklamo o complaint o mahimong muduaw sa website sa NTC Region 7. Mahimong mutawag sa contact number sa NTC 7 pinagi sa numero 032-422-6822 or 032-345-8275. Mahimong personal nga muduaw sa buhatan sa NTC 7 sa Barangay Subangdako, Mandawi City ug i-report ang nadawat nga text scam. Usa ka pahimangno gikan sa inyong number 1 radio station sa Sugbo, DYHP o National Telecommunications Commission. Life Extension Vitamin D3. Kasi po, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat nga kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumaling po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3. Ay, sa ulog po. Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero 1 na rekomendado ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for a longer life. Mabibili sa mga butika. Kini si Max Urban. Kape nga gipaabot sa masa, Sid Panyawan Coffee, pait ang panlami iyang timpla. Sid Panyawan Coffee, para sa mga batan-on ug tigulang. Sid Panyawan Coffee, sa panglawas makatabang. Sid Panyawan Coffee, kape nga pangmasa, kaping dili mahal,
gaan sa bulsa. Sa grocery ayaw ninyong kalinti ang Sipanyawan Coffee. Paborito ni Lolo ug ni Lula, Sipanyawan Coffee. Tilawi lang aron mo tuo ka. Sipanyawan Coffee, ilang kahigop lang mo bastog ka. Sipanyawan Coffee, sa quality kontento ka. Produkto sa Seed Marketing Incorporated. Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber. Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast-acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo nga kita matubuan sang cancer sa colon naton. Mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product, kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines para sa masulhay ng pagpamuhin. Super Fiber, mabakal sa mga butika. Uy, pre! Kas lang na ko sa imong naong. Niya itong unang buwan, nakita di ka luspad o nangupo nga imong itsura. Tungod to sa problema na ko sa kidney, pre. Kundi ba tungod ani? Wa na ko karon. Ha? Unsa man na? Kini, pre. Ang Cogon Herbal Capsule sa Seed Marketing. Makapaus-us sa creatinine. Makatabang ni sa problema sa imong kidney. Ug maayo kini kung aduna kay simptomas sa prostate o sa prostate cancer ni gid mismo. Mong ikaw, pre, dipinsa na lang daan. Inom og Cogon Herbal Capsule kada adlaw. So kay karon mag-maintain ako Cogon Herbal Capsule kay bitahan ni mga damtang daan. Cogon Herbal Capsule. Hinimo sa Seed Marketing Incorporated. Ako si Angelito Losada, 54 years old, taga Masya, Agdao, Davao City. Dinhi nako ni dako og nagkaedad sa Davao. Daan kong driver sa tindahan dinhi duol sa mua apan karon nagapamasada nakog jeep adlaw-adlaw. Sa sobrang traffic og kaguot sa dalan, dili malikayan nga maluya og kay tibuok lawas ang puhunan sa pagpaningkamot. May na lang naa pirmi ang Centrum Silver Advance. Kadakog tabang labi na sa inadlaw-adlaw nakong kusog og bisan ako ang immunity. Karon pa nga usahay kalit bundak ang ulan human ang sobrang kainit sa adlaw tibuok adlaw. Centrum Silver Advance ang naanda na nakong katabang sa pang-adlaw-adlaw tungod kay dako podnig ginatabang aron makadangop kog mas himsog nga panlawas og naapod kini nutrients gatabang para sa kusog nga kasing-kasing. Lahi na ang kondisyon sa lawas sugod 50 anyos. Adunay lapas 25 ka nutrients ang Centrum Silver Advance nga gi-adjust para sa mga sama natong edad 50 pataas nga kinahanglan gihapon mo kayod para sa pamilya og sama na kong gadrive paghihapon og adlaw-adlaw makigbugno sa dalan. Centrum Silver Advance kanunay gadakong tabang sa akoa sabayan og saktong kaon og exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.